الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
Alhamdulillah wahdah والذين أمره بالعبادة ويأمرنا بحضور الجمعة والجماعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود إلا إياه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وجميع من تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته بامتثال مأموراته واجتناب نواهيه سرا وعلانية. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ويغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tempat yang mulia, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, insyaallah kita dikumpulkan beserta orang-orang yang mulia. Dunia mulia dan insyaallah akhirat kita akan mulia. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan dalam kehidupan kita, yang kita harapkan syafaatnya kelak jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat Khatir senantiasa mengingatkan kita semuanya untuk senantiasa ittaqullah, berusaha untuk menjadikan diri kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai. Kata baginda, ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun adanya, dalam keadaan apapun kondisinya, tetaplah bertakwa. Yani laksanakan perintahnya dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, Khatib menyampaikan satu larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Hujurat, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin dan percaya pada Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu, jauhilah, hindarilah yang kita masuk terperangkap di dalamnya. Apa yang Allah suruh jauhi? Katsiran, kebanyakan minadh-dhanni, berprasangka buruk. Tidak tahu, tidak paham apa-apa, hati kita dikarenakan informasi yang enggak jelas, langsung nyangka buruk sama orang, sama makhluknya Allah, semua, bukan cuma sama orang, semua makhluk Allah. Hindari kita berprasangka jahat, berprasangka buruk. Fa inna ba'dadh-dhanni sebagian dari kita, sebagian berprasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di tahun yang panas ini dengan politik, opini-opini yang dibangun di medsos, bahkan di perbincangan kedai kopi, tak luput tak lepas sekali oleh perbincangan politik. Kita yang notabene sebagai orang beriman malah masuk di dalamnya dan ikut juga. Berpolitik sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi kita akan punya filter, kita akan punya percuma, kita akan punya pegangan. Harus disaring mana yang layak menurut agama kita, mana yang gak layak. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga kita, di lingkungan RT, lingkungan RW, dan seterusnya. Disaring, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan laksanakan, yang dilarang hindari, jauhi semaksimal mungkin, jangan masuk di dalamnya. Ataupun bermedsos, alisana diladun ala lisan, aliyadun diladun ala lisan. Jari-jari kita yang kita pakai nanti di medsos itu petunjuk lisan kita, ganti lisan kita.
ngomongin ketika orang nyari salahnya orang. Kita nimbrung di dalamnya, kita sudah masuk dalam kata Allah akan sembuh. Kata baginda Nabi, iyyakum wadhanna, hati-hati jangan sering berprasangka jahat buruk, itu penyakit hati. Bisa menyebabkan kita betul-betul punya penyakit hati, bukan cuma penyakit hati dalam hal sirriyah. Bisa jadi hati kita juga berpenyakit nantinya. Kenapa? Sering berprasangka buruk kepada orang. Gak tahu asal usul karena satu cerita, karena satu kabar langsung yakin, oh iya ya kesimpulan itu begitu. Berarti kebenarannya belum tahu. Masalah al-Fajr Allah juga menyamakan wa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang yang gak jelas ketika ngasih kabar itu tanya dulu, tabayun dulu, tanyakan sama orang terdekatnya. Kalau perlu tanyakan sama orangnya, benar gak ini yang kamu kerjakan? Kadang buruk yang kita lihat ternyata baik yang dia perbuat. Baik yang kita lihat ternyata itu cuma sama pepesan belaka untuk memperbaiki citranya. Dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut bukan cuma hati itu disampaikan baginda Nabi, wala tahassasu, jangan saling usik satu dengan yang lainnya. Biarlah warga itu tentram, biarlah warga itu damai. Jangan suka nyelonong urusan orang lain. Kadang kita sibuk urus orang lain, urusan kita gak terurus. Kita sibuk nyari salahnya orang lain. Salah kita yang beribu-ribu, bahkan bergulung-gulung, gak pernah kita urus, gak pernah kita obati. Hobinya nyari salahnya orang, lupa dengan salahnya diri. Kata pepatah, gajah di seberang lautan nampak, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Itu dosa kita. Dosa kita berjibun bergunung-gunung, gak kita tengok dosanya orang, salahnya orang yang kecil kita cari. Wala tajassasu, jangan suka cari-cari salah, jangan suka cari dari celah. Wala tahasadu, jangan saling hasud, jangan saling dengki. Kalau perlu masalah yang kecil itu dihilangkan, dicari solusinya. Yang besar dikecilkan, jangan balik, jangan jadi kompor. Masalah kecil dikompor jadi terbakar. Hanya kompor kecil yang terbakar karena dibesar pakai bensin dari rumahnya yang terbakar. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala tadabaru, karena beda pilihan tidak jarang di antara kita bermusuhan. Bahkan satu keluarga bapak, ibu, anak beda pilihan jadi keteguran. Ini luar biasa. Berbeda-beda beda rumah. Karena beda pilihan, kadang-kadang biasa ngopi bareng, ini jauh gak pernah ngopi bareng. Saling pukul-pukulan, saling berbelakang-belakangan karena beda pilihan. Wala tawaghadu, jangan sampai saling benci. Beda pandangan, beda pendapat itu lumrah karena kita lahirnya pun berbeda, tubuh kita berbeda, bahasa suku kita berbeda, hidup ini memang fitrahnya berbeda. Jangan sakit hati di karena perbedaan. Semua biasa. Cari solusi terbaiknya. Ditutup dengan manis kata baginda Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ingat wahai hamba Allah,
Jadikan kita ini ingat ikhwan saudara. Al-muslimu al-muslim kal-jasadil wahid. Orang Islam satu dengan jarinya kayak satu tubuh. Satu anggota tubuh yang sakit, yang lainnya ngerasain. Gigi yang sakit sudah gak kerja, badan tubuh sudah gak kerja, karena satu tubuh puasa satu persatuan. Mestinya begitu kata baginda Nabi. Jangan suka cari salah orang, jangan suka mencaci orang, jangan suka mengungkit-ungkit orang, karena orang itu sama saudara kita. Bagaimana kalau kita juga begitukan? Wa yatabaqu ba'dha ayuhibbu ahadukum ayatul akhihi maitan. Jangan saling menggibah. Kata Allah, apakah mau kamu makan bangkai saudaramu sendiri? Maka itu pasti gak akan mau, karena jijik. Itu gambaran luar biasa yang Allah berikan. Siapa yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika perintah Allah dilaksanakan, maka akan jadilah kita bermarwah. Jadilah kita orang yang berbahagia, jadilah kita orang yang bangga dan akan senang dunia akhiratnya. Namun begitu larangan-larangan Allah yang kita kerjakan, maka tidak akan tenang hidup kita. Di tengah masyarakat kita berbuat sombong, di tengah masyarakat kita berbuat larangan-larangan Allah, tetangga pun gak suka dengan kita. Bahkan ada satu contoh, seorang suami mau istrinya gak akan suka, itu terdekat. Jadi sesuatu yang dilarang Allah pasti akan bawa mentor, dan sesuatu yang diminta Allah sudah pasti bawa manfaat. Mudah-mudahan Allah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu. Aqulu qawla hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du fa ibadallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jami'an wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'al hayatana jannatan lana fi kulli khair wa ja'al mawta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة وأمور جسدنا وأمور والدينا وأمور هذا الجمع في هذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين في كل مكان وأجرنا الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا